बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बग़ैर शोहर के बच्चा पैदा करने का वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बेरिश और ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जो है और गौर से मेरी तरफ देख रहा है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तो इससे साथ अल्लाह के, अगर तो परहेज़गार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने के लिए आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने को यूँ बयान फरमाया है, जिसका तर्जमा है, फ़रिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वह नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना दुरुस्त है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए बग़ैर बाप के बेटा देना मुश्किल नहीं है। जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जमा, मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वह नबी होगा, बनी इसराइल का और तौरात व इंजील का आलिम होगा, और वह बड़े मौजू वाला होगा। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जमा, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वह रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिल फौर हमल ठहर गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती है कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थीं तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भांजे के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है, यानी सलाम करता है। ये बात इब्न कसीर में दर्ज है। यूसुफ नज्जार, जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वह बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उससे भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इस वज़ह हमल की हालत में देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यूसुफ नज्जार के साथ बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके रहबर थे। जब बैतुल्लाह शरीफ में पहुँचे तो वहाँ बशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुष्प मुबारक एक खुश खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हक्कानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जैसे टेक लगाया फिर बग़ैर तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और तासनास हो जाती। अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजल करम से वहीं उनके पाँव के नीचे से एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुक्म रब खलील निदा दी कि ऐ मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तो खुरमे की शाख को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खुरम गिराएगा, तो तुम ताज़ा खुरम खाओ और पानी पियो, बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी बनी आदम से बात ना करूँगी। उस ज़माने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोज़ा होता था। तफसीर हक्कानी, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जमा, बस मरियम अलैहिस्सलाम ने उसका हमल उठा लिया और वह उसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर वह दर्द ज़ा उसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भोली बसरी चीज़ हो जाती है।
پھر مریم علیہ السلام کو اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو کہ آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہی، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بیوی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تم نے کیا ہے؟ ہارون کی بہن یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولا کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے باتیں کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہوں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔